গাইস মই দীপালি আৰু আপোনালোকে চাই আছে মোৰ ইউটিউব চেনেল গালে চলে দীপালি তো গাইস তামাম বৰষুণ ভাবিছিলো মাইনাৰ যেহেতু আজি বাৰ্থডে আছে আজি হৈছে 31 আগষ্ট তো আজি হৈছে তাইৰ বাৰ্থডে তো যেহেতু মোক বাৰ্থডে গিফ্ট খুজি আছিল ভাবিছিলো বৰপেটাৰলৈ যাম কিবা এটা গিফ্ট আনি দিম তো চাকচোন ইমান ধামাকাহা বৰষুণ যে ঘৰৰ পৰা ওলাবই নোৱাৰি আৰু যেহেতু যোৱা ৰাতিৰ পৰা কাৰেণ্ট নাই তো পিলপিলি পোৱা টান হ'ব টমটম গাড়ী তো সেইকাৰণে নগ'লো ভাবিছোঁ পিছতে কিবা এটা ছাৰপ্ৰাইজ ছিষ্টেমত আনি দিম আৰু আজি বাৰ্থডেটো এনেই খাওঁ যেহেতু সিদিনাখন কৈছিলে যে ছাৰ কিবা মানে যদি মই কিবা গিফ্ট নিদিওঁ তেতিয়াহ'লে মই বোলে বাৰ্থডে খাবলৈ নিদিয়ে আৰু পিছত দিম বুলিও কৈছে কিন্তু আজি মই বাকীকৈ বাৰ্থডে খাম আৰু নেক্সট মানে যেতিয়া বতৰ চতৰ ভাল হ'ব অকণমান তেতিয়া যাম আৰু তেতিয়া যাম কিবা এটা গিফ্ট আনি দিম মানে স্কুল বেগ এটা আনি দিম বুলি ভাবিছোঁ মনেৰে আৰু এটা ফ্ৰক তেনেকৈ ভাবিছোঁ কিন্তু আজি নাজানো আৰু কি কৰে দেই একদম স্কুলত গৈছে মানে স্কুলত মানে চকলেট লৈ গৈছে দিবলৈ ফ্ৰেণ্ডবিলাকক তো আহি নাজানো আৰু কি কৰে আৰু ঘৰত কেক কাটিম আৰু গাঁৱৰ মানুহ মাতা নহয় এনে ঘৰৰখিনিয়ে লগ হয় আৰু মানে এনে খালি কেৱল কেকটো কাটিম তাক ছাৰপ্ৰাইজ দিম তাৰপিছত গৈছে স্কুলৰ পৰা আহিব আৰু নাজানো কি উৎপাত কৰে তো ভিডিঅ'টো চাই থাকিব আৰু মাইনাক আশীৰ্বাদ কৰিব আজিৰ পৰা তাইৰ 5 বছৰ কমপ্লিট হ'ব 6 বছৰ সোমাব আৰু স্কুলত গৈছে স্কুলৰ পৰা আহিব আনিব মানে একদম ধামাকাহা বৰষুণ এইকাৰণে একো ছাৰপ্ৰাইজ দিয়া নহ'ল মোৰ দুখো লাগিছে যেনিবা তথাপি আৰু আজি বাকীকৈ বাৰ্থডে খাম দেই আপোনালোককো খুৱাম দেই চাই থাকিব দেই বাৰ্থডে জুতিকা কেকটোৰ নামটো মোচা গিছে ফ্ৰিজত আউলি গিছে बर्थडे गर्ल रो रही है अभी हैप्पी बर्थडे जुटिका ए फोटो बर्थडे गर्ल हैप्पी बर्थडे जुटिका आयो नहीं जुटिका ये मामूक लगा दिली बात बुद्धि Happy birthday to you, dear Jutika, and good bless you. Happy birthday to you. इस पे इतने खुश क्यों हो है भाई तुम तो बरसों पहले ही निकल चुके हो तो बर्थडे वाला नाटक ये क्यों है भाई कैंडल शैंडल फूल से बुझा के बेसुरों की भीड़ फालतू लगवा के बर्थडे वाला सॉन्ग जोर जोर से गवाते हो हमसे ताली शाली का हजामत करवाते हो ये सब नौटंकी फिर भी चलो झेल ले केक शेक और स्टार्टर्स भर के आए प्लेट में घर जाके फिर से डिनर ना मंगवाना हो चूहे ना दौड़े पेट में राखी पौने दो हैप्पी बर्थडे टू यू जी सोच समझ के इनवाइट भिजवाओ जी अगर पेट पूजा का फुल इंतजाम है तो ही न्योता कंसीडर करेंगे जी हैप्पी बर्थडे टू यू कह दिया है जी तुम और भी बुढ़े हो गए ओ तेरी दिल छोटा ना करो उम्र का है क्या बाल झड़ेंगे दांत गिरेंगे वैसे ही देखो कोई पुराना गिफ्ट हम जो ढूंढ पाए एक्सपेक्ट तभी करना हम कुछ हाथ में लेकर आए यू आर ऑन माय फ्रेंड लिस्ट ये नहीं मजाक है हम टाइम निकाल के आ गए तो बड़ी बात है वैसे सच बताओ तुम अब कितने साल के हुए हमको क्या पड़ी है हम किसी को ना बताए मुंह ना बिगाड़ो आज तुम्हारा बर्थडे है तुम अकेले हो नहीं यहाँ और भी बुढ़े हैं सोच के और बीपी ना बढ़ाओ सिंग हैप्पी बर्थडे टू मी बत्ती से चमका के चिल्ला कर गाओ हैप्पी बर्थडे टू मी अब पैसे वैसे खर्चे हो और क्या लगाए हो तो पार्टी खत्म होने के बाद सर पटकना जी हैप्पी बर्थडे टू सामान ये सारा इशू यार टेस्टी है ना लिपसिका टेस्टी है ना मजा Aku nak